مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو أو في هذا الدرس، درس تعلم اللغة الفرنسية، سنقرأ des mots suivants: sens, son, 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 son et son. رغم أن الاختلاف بينهم في الصوت وفي النطق بسيط، ولكن في كل كلمة ولها معنى خاص بها. أولا سنبدأ بالسونس. سونس وهي لا ديريكسيون، وسنكتب جملة وسنشرح كيف سنفرق بينها وبين الكلمات الأخريات. Tu t'es tombé de sens, fais demi-tour. Tu tombé de sens, fais demi-tour. Demi-tour. هنا sens تعني la direction. هنا sens tu t'es tombé de sens في demi-tour. هنا sens تعني الاتجاه. سأعطيكم مثال للجملة son، وهي verbe sentir au troisième personne du singulier au présent. مثلا كجملة نعطي مثلا sont bien aujourd'hui, tant mieux. أو ils se sont bien aujourd'hui, tant mieux. يحس أنه جيدا اليوم. Ils se sont bien aujourd'hui, tant mieux. Ils se sont bien aujourd'hui, tant mieux. يعني يحس الآن جيدا. هنا sens la direction أو الاتجاه، وهنا sont le verbe sentir يعني الإحساس. conjugué au présent، هو la troisième personne du singulier au présent. سنمر إلى المثال الثاني. sont S apostrophe EN. سأعطيكم مثال: son sac sur le dos, elle s'en va lentement. Son sac sur le dos, elle s'en va lentement. Il s'en va ou ils sont allés lentement. Il s'en va ou ils sont allés lentement. يعني هنا son sac sur le dos, il s'en va lentement. S'en va et elles sont allés. Le verbe pronominal. On va, c'est le verbe pronominal. Sont allés ou s'en va, c'est le verbe pronominal. سنمر إلى المثال الثالث، وهو son SANS، هو نوع commun، وهو بدون أو لا. المهم سنستعملها في جملة وستجدونها. أو سنمر إلى المثال son SANG. سنمر إلى المثال SANG، والأفضل كي والأخير كي نشرحه جيدا. Je me suis fait un son
Donc, on ne te... Je me suis... Ça que se voit. Je me suis fait un son d'encre en ne te voyant pas. Je me suis fait un son d'encre en ne te voyant pas. son هنا تعني الدم. الدم. C'est un nom. son هنا c'est un nom commun. أعتذر ليست son هنا nom commun. son adverbe هنا son nom commun. son SANS adverbe de quantité. أعتذر. هنا سأمر إلى المثال التالي وهي son. La cité sont comptées sur moi. La cité sont comptées sur moi. هنا sont comptées sur moi. هنا sont تعني دون. هنا sont تعني وهي adverbe de quantité. سأمر إلى المثال الثالث وفي الآخر سأشرح كل شيء بدقة. نمر إلى المثال الثالث وهو son. 100. son 100. adjectif numéral. Cette robe est 100 fois mieux que l'autre. هذه cette robe هو نوع من اللباس تلبسه النساء. cette robe est 100 fois mieux que l'autre يعني أفضل 100 مرة من الآخر. La cité sont comptées sur moi. La cité sont comptées sur moi. Je me suis fait un son d'encre en ne te voyant pas. Son sac sur le dos, elle s'en va longtemps. يعني هذه الجمل تفرق لك بين الصون الاتجاه والصون le verbe sentir الإحساس والصون s'en va هنا on va s'en va son sac sur le dos il s'en va lentement حقيبته على ظهره على sur le dos على ظهرها التي جعلتها تمشي بتقالة lentement يعني ببطء. s'en va lentement. Je me suis fait un son هنا الدم. هنا son la cité sont sur moi. son هنا تعني بدون أو بلا. cette robe est 100 هنا تعني 100 عدد العدد 100 100 fois 100 مرة. وكذا قد تعلمنا كيف نفرق بين les astuces بين son سيمو لأن نستطيع أن نفرق بين هذه الكلمات. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على تتبعكم لهذا الفيديو ونطلب منكم المشاركة في القناة ومشاهدة الفيديوهات القناة الأخرى بقي الفيديوهات التي تتواجد في القناة. وسأحاول أن أشرح دروس جديدة كليا على الغير متوفرة في النت. سأحاول أن أشرح دروس جديدة غير متوفرة في النت. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.